से होंगे। आज का जो टॉपिक है इट इज़ एक्चुअली द डायर नीड ऑफ द टाइम, और मैंने जैसा कि अनाउंस भी किया हुआ है, बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकिंग देखें ना, एक बहुत अमर्जिंग यू कैन से एक पेशा बनता जा रहा है, और हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है। हर बंदा ये समझता है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त काम है। सेल्फ हेल्प बुक्स का दौर है, बहुत से साइकोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ट्रेनर्स अपनी किताबें लिख रहे हैं, लोगों को मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं, लीडरशिप के बारे में बता रहे हैं। वेल एंड गुड, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हाउ टू सी एंड हाउ टू जज, व्हाट इज़ दैट क्राइटेरियन जिसके थ्रू हम ये जज करें कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, किस मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना चाहिए, और जो भी ये पर्सपेक्टिव दे रहे हैं वो पर्सपेक्टिव हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है, और हमारी यूथ इस पे बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि देखने में ये आ रहा है, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि देयर इज़ अ मशरूम ग्रोथ ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स। देयर आर सो मैनी सेल्फ हेल्प बुक्स अवेलेबल, एंड आई हैव सीन पीपल read those self-help books. I've seen people actually claiming that a certain motivational speaker or a certain self-help book brought them out of darkness and gave them a new purpose, gave them a new meaning, a perspective, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ बहुत इम्प्रूव की, मैनेजमेंट के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से, और लाइफ इन जनरल के हवाले से। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं क्योस की बात करूं, तो आई नो पीपल जो अपने कैरियर्स छोड़ के और जो अपने वेल सेटल्ड प्लेसेस छोड़ के टोटली अब इस साइड पर आना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ आना चाहते हैं, और जो बेसिकली ये चाहते हैं कि वो लाइफ में बहुत क्विकली और बहुत शॉर्टकट के साथ ग्रो करें। और इनफैक्ट आई नो पीपल जो ये चाहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा एम्बिशन बनाए और उस एम्बिशन के साथ ग्रो करें, एंड एट अ वेरी यंग एज दे बिकम बिलियनियर्स। जैसे कि कोट किया जाता है वेस्ट के बिलियनियर्स को कि वो इतनी एज में इतने कमा रहे थे, इतनी एज में इतने कमा रहे थे। तो कहीं ये बातें सुन सुन के हम मटीरियलिज्म की तरफ तो नहीं जा रहे, एक्सेसिव मटीरियलिज्म की तरफ। एक्सेसिव मटीरियलिज्म की बात कर रहा हूँ। कहीं मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सुन के हम इतना पंप तो नहीं हो रहे कि हमारी सारी की सारी फिक्र ये दुनिया बन चुकी है, और हमारा सारा एम्बिशन वो इस दुनिया को ही लेके है, कैरियर को लेके है, और हम शॉर्टकट्स के आदी हो गए, और हम बहुत जल्दी ग्रोथ चाहते हैं। ये बड़े रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जिन पे बात होनी चाहिए और जिनको ओपन करना चाहिए फॉर डिबेट। तो इसके लिए मैंने दावत दी आज अपने प्रोग्राम में, जैसा कि आप सब जानते हैं, माशाल्लाह मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और माशाल्लाह स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साहिल अदीम, और इनकी एक्सपर्टीज़ है, ये ख़ुद भी ट्रेनर हैं, और माशाल्लाह ये लोगों में उठते बैठते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स में भी उठते बैठते हैं, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में भी जानते हैं। तो इनसे इनका पर्सपेक्टिव लेंगे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, and how should we actually see कि what to listen, whom to listen, what to read and what to follow। तो शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। साहिल भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स बीन लॉन्ग, और लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साहिल भाई कहाँ हैं, बड़ा अरसा हो गया साहिल भाई जो है वो आपके प्रोग्राम में नहीं आए। तो बड़ा रेलेवेंट टॉपिक मैंने निकाला क्योंकि साहिल भाई रियली मुझे दुख होता है कि जब मेरे पास काउंसलिंग केसेस आते हैं ना, मुझे बड़ी ग्रीड नज़र आ रही है हमारी यूथ में, और मुझे ना वो एक एक्सेसिव मटीरियलिज्म और वो एक्सेसिव दुनिया की चाहत, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह कहते हैं ना, हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि माल की मोहब्बत ने, म्यूचुअल राइवलरी इन कंपाइलिंग वेल्थ हैज़ डाइवर्टेड यू फ्रॉम द रियल पर्पस अंटिल यू विजिट द ग्रेव। ऑन दी अदर हैंड फ़ायदा भी कुछ लोगों ने बताया, और इवन मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ, इवन मैं कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता हूँ वेस्ट के,
دیکھتا ہوں, ان کی باتیں انالائز کرتا ہوں, کچھ فائدہ مند چیزیں بھی ہیں. بٹ اوور آل واٹ از یور ٹیک آن دس کہ آج کل جو یہ چل رہا ہے سیلف ہیلپ بکس کا اور یہ موٹیویشنل اسپیکرس کا اتنا غلبہ ہے, اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میرا پہلا ایک جنرل سا سوال ہے آپ سے. ایک بیسک پرنسپل جو ہے نا, وہ جو کرائٹیرین ہے, وہ کسی بھی شخص کو, کسی بھی اسپیکر کو, کسی بھی بندہ جس کے پاس مائکرو فون ہو, کوئی بھی بندہ جو کہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہو, اس کو کوالیفائی کرنے کا سمپل سا کرائٹیرین ہے, وہ یہ کہ کدھر لے کے جا رہا ہے, واٹ از دا گول دیٹ ہی ہیز. اگر اس کے بس میں ہو سارا کچھ جو وہ کہہ رہا ہے ویسا کچھ ہو جائے تو پھر کیا صورتحال ہوگی, واٹس دی اینڈ ان مائنڈ دیٹ ہی ہیز, ویئر از ہی لیڈنگ اس ٹو. تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ فلسفہ جو ہے وہ کیا ہے. اوکے, جب آپ اینڈ سے ریورس انجینئر کرتے ہیں تو فلسفہ خود ہی عیاں ہو کے بچوں کو بھی عیاں ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ بچے تو برملا بولتے بھی ہیں, بڑے تو پھر شرما رہتے ہیں, شرمندگی میں نہیں بتاتے. بٹ بائی دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو آپ نے آیت سنائی نا الحاکم التکاثر کی, یہ صرف زر کے لیے نہیں ہے, کثرت کے لیے. جی جی, کسی بھی چیز کی کثرت جو ہے, کثرت, ہاں, وہ کیونکہ بڑے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نہیں پیسوں کے, ہم بھی ایکسیسو بلینئر ہونے کے, ہم بھی منیملسٹک قسم کی فلاسفی پہ ہیں. وی جسٹ وانٹ ایکس وائی اور زی ادر تھنگس. اوکے, سو وین آئی واز گروئنگ اپ, اور میرا چونکہ ملٹی کلچرل ایکسپوجر رہا اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ شاید یہی ٹریننگ دے رہے یقیناً. تو مجھے یہ بات بتائی بھی گئی اساتذہ کی طرف سے, سمجھائی بھی گئی, اور زندگی نے پھر وہی تجربہ کر کے دکھایا بھی میرے سامنے کہ اگر فلسفہ درست کرنے والا اسپیکر کوئی نہیں ہے نا, تو وہ اسپیکر نہیں ہے, وہ ایک پائٹ پائپر ہے جو آپ کو اپنے کسی راستے پہ لے کے جا رہا ہے, جس کو شاید خود بھی نہیں پتا کہ وہ آپ کو ڈیوسٹیٹ کر دے گا, اور اگر پتہ ہے تو پھر جان کے کر رہا ہے. اچھا, So it is called the Pied Piper effect, by the way. People just get mesmerized by the emotional moment that they go into, not knowing کہ ان کی کیمسٹری کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. صحیح. اور ہر بندے نے نیورو بایولوجی اور نیورو کیمسٹری کے کورسز تو کرنے نہیں ہوتے, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ موٹیویشنل اسپیکر جتنے بھی ہوتے ہیں, چاہے وہ ایسٹ میں ہو, ویسٹ میں ہو, نارتھ میں ہو, ساؤتھ میں, جتنے بھی ہیں, وہ ایک ٹیمپرری پمپ دیتے ہیں آپ کو. آپ کا ایڈرینلن رش ہوتا ہے, اس میں ڈوپامینرجک فلو ہوتا ہے, ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم سیروٹونرجک فلو بھی ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ بیسکلی یہ لوگ مینٹورز نہیں ہیں, سیلیبریٹیز ہیں. اچھا, آپ جینوئن مینٹورز دیکھیں گے نا اپنی لائف میں بھی, تو وہ سیلیبریٹیز نہیں ہوں گے, وہ لوگ ہوں گے ہاتھ پکڑ پکڑ کے آپ کو, جیسے اسکالرز. جی جی بالکل, وہ دے شائی اوے فرام بینگ فیمس. دیز پیپل تھرائیو آن بینگ فیمس. ان کا سکہ چلے گا ہی تب جب ٹی آر پی بڑھے گی, فالوور سبسکرائبرز بڑھیں گے. یہ بیسک لٹمس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. میں ابھی تفصیل میں جاؤں تو یہ کوئی آرگیو کر سکتا ہے نا کہ یہ اس میں برائی کیا ہے, اگر کوئی بندہ اچھا بولتا ہے اور فیمس ہو جاتا ہے فیمس. اچھا, امام غزالی فیمس ہیں بہت, رائٹ دا بک کے کتنے سبسکرائبر اور فالوور, روز پبلشر کو کال کر کے پوچھتے تھے آج کتنی بکنگ. میں آپ کو انٹینٹ بتا رہا ہوں, میں نے آپ کو اس لیے کہا نا پہلے فلسفے سے ریورس انجینئر کریں تو بلیکس الگ وائٹس الگ ہو جائیں گے. یعنی ایک ہے کہ بندہ خود فیمس ہو گیا, اللہ نے عزت دے دی, ایک ہے کہ وہ اسٹرائیو کر رہا ہے ٹو بیکم فیمس, اینڈ دیٹس الحاکم التکاثر. سبسکرائبر کی کثرت بھی الحاکم التکاثر ہے. اللہ اکبر. So understand philosophy کو blacks and whites میں کیسے کرنا ہے. So it's not a small matter when it comes down to putting judgments on people. It's a very grave issue and it's a detrimental issue. آپ کی اوقات بھی آپ کو بتا دے گا اگر آپ نے غلط ججمنٹ پاس کرنا شروع کر دیا, یا پھر judgment for the sake of judgment. However, we all know that this is an industry. We all know how industries work. We all know it's a little pawn of capitalism. We all know that. جو کسٹمر ڈیمانڈ بتاتا ہوں, جو بات کی کیپٹلزم کا یہ پون ہے, اس کو ذرا ایکسپلین. انڈسٹری کا حصہ ہوں نا, تو مجھے پتا ہے. مجھے تو لوگ کہتے ہیں نا یہ ڈی موٹیویشنل اسپیکر ہے. صحیح. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ اب ایک پروڈکٹ لانچ کرتی ہے نیسلے یا ایپل یا مائکروسافٹ یا کوئی بھی پروڈکٹ انڈسٹری لیں آپ, FMCG کی, وہ لانچ کرتی ہے کہ کسٹمر کہاں تک ان کا مائنڈ سیٹ ریڈی ہے. وہ اس کو پھر جیسے دودھ کے کیونکہ میرے سارے کلائنٹس ہیں تو مجھے پتا ہے دودھ کی جو مارکیٹنگ کی جاتی ہے نا, یہ ڈبے والا دودھ جو ہے, ان کو پتا ہے کہ بیسکلی کسٹمر جو ہے وہ باجی ہے. ٹھیک ہے, کسٹمر باجی ہے, مگر تنگ ہم نے بچے کو کرنا ہے, انٹائس بچے کو کرنا ہے. سیریلز والے بچے کے ڈبے میں کھلونا ڈالتے ہیں تاکہ بچہ وائن کرے اور باجی پیسے نکالے. باجی کو تو کوئی اٹریکشن نہیں سیریل سے, ٹوئے سے. شی از ٹو ابو دیٹ ایج.
So they place the marketing strategy for the to influence the person who actually can, help them get the money out. It's a very simple mechanism. इसमें कोई बड़ी rocket science नहीं है. हर इंडस्ट्री ऐसी करती है. Motivational speakers भी अपनी वीडियोस जो है ना वो इसी बेस पे लॉन्च करते हैं कि इस वक्त कस्टमर डिमांड कहाँ पे हमने उनको, I mean, instead of being therapists, they become salespeople. The more the patients they have, the better they're going to be as capitalists. हमें एक डॉक्टर की ऑप्टिमम ऑब्जेक्टिव ये हो कि पूरा लाहौर बीमार हो जाए, तब उसकी चांदी हो जाएगी, तो वो डॉक्टर तो थोड़ी है, वो तो बिजनेसमैन है. अगर एक डॉक्टर को पता चले कि लाहौर से बीमारियां खत्म हो गई हैं और वो डिप्रेशन में चला जाए कि यार ये तो मेरा तो धंधा खत्म हो गया, तो उस बंदे का फलसफा ही गलत था जिसकी बिना पे उसको डॉक्टर बनाया गया था. सो अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप देख रहे हैं लाखों पेशेंट्स की लिस्ट लगी हुई और ऊपर से वो रिपीट पेशेंट्स हैं आपके, वो रिपीट पेशेंट्स हैं, तो फिर तो आप दवा देने की बजाय आप नशा दे रहे हैं ना उनको. सही. रिपीट पेशेंट का मतलब ही नशा होता है. आदि कर रहे हैं आप उन्हें. वरना आपके पास पेशेंट दोबारा क्यों आएगा अगर आपने उसको क्योर कर दिया तो. So these people are actually producing a lot more chemistry of the wrong chemistry. ये dopaminergic dopamine बेच रहे हैं और कुछ भी नहीं बेच रहे. लेकिन we know that. मैं academic review बाद में दूंगा. ठीक है. ये गलत chemicals के ऊपर वार कर रहे हैं जिसमें. यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, कहीं ऑडियंस ये ना समझ ले कि मोटिवेशनल स्पीकर सारे गलत हैं, उन्हें सुनना भी नहीं चाहिए, और मोटिवेशनल स्पीकिंग एक वैसे ही गलत पेश है. जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. मैं बहुत अच्छा सवाल है आपका. फ़लसफ़ा दुरुस्त है तो आप हर बात जो करेंगे वो मोटिवेशनल स्पीकिंग. नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या कहा कि इनसे बात करो बशीरम व नज़ीरा, दोनों बातें बताओ. ठीक है. स्पीकिंग की ट्रेनिंग अल्लाह ने खुद नबी अलैहिस्सलाम को दी. जी हाँ. अली बिन अबी तालिब से बड़ा कौन एलोक्वेंट स्पीकर था? इल्म का जो दरवाज़ा ऐसे नहीं कह दिया गया अली बिन अबी तालिब को. यू नेम एनी स्कॉलर राइट नाउ जो कि प्योर विद द पर्पस चल रहा हो, आपको खुद पता चल जाएगा. अब ये स्कॉलर्स की भी लिस्ट निकालें. डॉक्टर इसरार टू मी इज द फाइनेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बिकॉज ही वाज नॉट चेसिंग सब्सक्राइबर्स. राइट. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. ही हैड अ मिशन. ही स्टेटेड फ्रॉम डे वन मेरा मिशन है और मैं उसको डिस्क्राइब कर करके आपको बताऊंगा. मैं आपको एक खाली एग्जांपल दे रहा हूँ डॉक्टर इसरार की, तरह के इतने तारी जमील साहब. जी. वी नो कि ही हैज एन एंड इन माइंड. क्या है कि मरने के बाद जो शक्ल नजर आएगी ना उसकी तुम्हें मैं तैयारी करवा रहा हूँ. ये मोटिवेशन, इससे बड़ी मोटिवेशन क्या होनी है जो हजारों करोड़ों साल की कामयाबी के लिए. ये जो 30 साल की कामयाबी का मीटर इन्होंने बेचना शुरू कर दिया ना, ये अगेंस्ट द फिलॉसफी है. आई एम नॉट सेइंग ओ गैर मुस्लिम हैं तो इवन दे नो कि वो रॉन्ग केमिकल्स के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं. ये तो सेकेंडरी डिस्कशन की उनकी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न स्पीकर्स. आपको मैं इसका सिंपल सा इंडिकेटर बता देता हूँ. जितने भी पाकिस्तान के, इंडिया के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, दे कैन नॉट पुट थियोलॉजी इन द कंटेंट. उनकी दुकान बंद हो जाएगी अगर उन्होंने अल्लाह रसूल की बात की तो. लिटरली दुकान बंद हो जाएगी. व्हाट दे डू इज दे पेस्ट द हदीस एंड आयत एज अ स्टार्ट और द एंड, कि डिस्पैच कर दें कि हाँ यार वैलिडेट कर रहे हैं. नाउज़ बिल्लाह. प्रॉपर कैपिटलिज्म की टोकरी बेची और उसके ऊपर स्टिकर जो है ना वो इस्लाम का लगा दिया. सो दिस अगेन टू डीप ऑफ अ डिस्कशन, 1 hour सेशन के अंदर मैं उस तरफ नहीं जा रहा. बट अगेन this is an industry which is based on just your number of customers. The more number of customers you have, the better you're going to thrive in the industry.